Alors, je suis Wael Aloulou, Sales Manager Excelia Solutions et mon collègue Mahmoud Bensib, Team Lead Sécurité. Donc aujourd'hui, on va animer un workshop sous le thème de Zero Trust by Design, Securing the Modern Enterprise. Alors avant tout, je commence par vous remercier tout le monde, les gens qui ont contribué à la réussite de cet event, MCCE, Maghreb Cybersécurité et Cloud Expo. Un vrai remerciement aux partenaires technologiques et aux acteurs du marché, intégrateurs et tout le monde. Nous commençons avec une brève présentation d'Excelia Solutions. On est filiale du groupe Mejda et on se positionne aujourd'hui sur le marché local en tant que cloud provider avec une compliance ou une plateforme souveraine. Une plateforme souveraine, donc basée sur l'automation et les services de Kubernetes. C'est bon, vous entendez? C'est clair. Et les services de Kubernetes et containerisation qui réellement fait réponse aux exigences des entreprises modernes. Aussi qu'on est intégrateur de solutions IT dans les thèmes de sécurité, réseau, système, de proposer des solutions technologiques à la pointe de l'innovation, notamment les solutions SD-WAN, SD-Access et les solutions de sécurité avancées, comme l'XDR, les solutions CIEM, SOAR, par rapport à l'orchestration. Et les prérequis aujourd'hui par rapport aux infrastructures des entreprises modernes, bien sûr. On est aussi un éditeur FinTech qui est spécialisé dans le développement des logiciels, des solutions orientées secteur financier, notamment Trade, l'AML, les KYC et le SWIFT. Donc aujourd'hui, on est face au grand enjeu par rapport aux entreprises modernes. On l'appelle la cyberattaque. La cyberattaque, aujourd'hui, c'est un truc qui peut faire arrêter toute une entreprise. Et par conséquence, سامحني؟ سكر لي سكرتين ما عندك انت سكر. منين كيفين تسكروه؟ تيست 1 2 1 2 1 2 1 2 تيست يساوي 2 3 4 1 2 ريتها الضربة هذيك من بعد تيست يساوي 1 2 3 1 2 3 تيست 1 2 2 تيست 1 يساوي 1 2 3 et 1 c'est 1 1 2 1 2 c'est
Test 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, essai. Test 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, essai, test 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, essai, test 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, essai 1, 2. شكون يجرب لي بلادور؟ البلادور اللي عند شكون؟ تيست 2 1 2 هذا البلادور راني نجرب فيه 1 2 essai test 1 2 3 4 1 2 3 4 5 essai 1 2 1 2 3 4 5 essai 1 2 essai test هاك تنحات احمد شوي test 1 2 1 2 3 4 5 essai 1 2 test 1 2 3 4 5 essai test 1 2 3 4 1 2 1 2 test essai 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 1 2 1 2 باش نجرب الكسرتات 1 2 test 1 2 3 4 5 6 essai 1 2 هاي صباح. جست كيفاه نركبها؟ جست ركبها لي سامحش بس. هذه هكا هكا باش تبدا هكا الظهر. En principe, ça va. Saute. Donc, on va commencer par une petite présentation de notre entreprise, Excelia Solutions. Puis les enjeux, business et sécurité par rapport à l'impact, les cyberattaques sur les entreprises, essentiellement avec des infras. Aujourd'hui, on parle des infras modernes. Puis d'illustrer les avantages de la Zero Trust, le Zero Trust Network Access sur l'accès réseau et les applicatifs. Enfin, une petite démonstration qui sera animée par mon collègue Mahmoud. Bon, au cours de ce workshop, réellement, on va passer brièvement avec pratiquement les solutions de sécurité anciennes qui aujourd'hui ne peuvent pas répondre aux exigences des infras modernes. Et de rajouter la couche ZTNA comme couche supplémentaire avec la puissance de l'IA qui certainement contrôle, accorde l'accès, vérifie l'accès et valide l'accès avec un contrôle continu. Alors, une petite présentation une autre fois par rapport au problème micro malheureusement tout à l'heure. Donc, Excelia Solutions, essentiellement, on est filiale du groupe Mejda. On tape essentiellement sur notre richesse humaine avec plus que 60 collaborateurs, dont 40 ingénieurs certifiés dans leur domaine. On est à la fois intégrateur de solutions IT dans les trois piliers, trois axes, sécurité, réseau et système. Et on est à la fois fournisseur de cloud. On propose une solution cloud souveraine basée sur l'automation et les services avancés de Kubernetes et containerisation qui répond aussi aux infra modernes. À la fois, on se positionne aussi en tant qu'éditeur de solutions FinTech, notamment la partie KYC, qui est l'identification et l'onboarding digital sécurisé, qui est réellement dédié pour le secteur financier, notamment les assurances et les banques. La solution AML, qui lutte d'une façon efficace contre le blanchiment, bien sûr. La partie trade, c'est l'optimisation des transactions, et la partie SWIFT, c'est l'interbancarité internationale. On est déjà partenaire avec des vendeurs ou des constructeurs, leaders sur le marché, acteurs sur le marché local et international, notamment Cisco, Fortinet, Palo Alto, Dell. Et à la fois, cet engagement-là envers nos clients, qu'on leur remercie infiniment pour la confiance que nous accordent, bien sûr. On est là pour confirmer cet engagement avec rigoureux. On est certifié déjà 27001
Et on peut leur confirmer cet engagement-là par rapport à la conformité et la réglementation qui répond à leurs enjeux et leurs besoins d'une façon efficace. Donc la cyberattaque. Les cyberattaques, les enjeux aujourd'hui par rapport aux sociétés modernes, c'est un enjeu critique qui peut même arrêter l'entreprise. Et même avec des statistiques aujourd'hui qu'on peut les voir sont publiées sur Internet, etc., plus que 83% réellement des entreprises du marché international ont subi des attaques. Bon, des attaques entre majeurs, avec des degrés bien sûr, pendant ces 3 dernières années. Donc 60% des PME déjà ont subi des attaques majeures et qui ont subi de fermeture de leur pratiquement business dans 6 mois après. Donc pour lutter contre ces cyberattaques, comment on peut faire, et surtout avec la puissance de l'IA aujourd'hui qui accélère pratiquement réellement ce phénomène-là. Aujourd'hui, on est en train de proposer des solutions adéquates par rapport à la diversité des infrastructures qui sont aujourd'hui sur le marché, quel que soit local ou international, bien sûr. On a déjà de diversité d'infra, soit cloud native, soit on-prem, soit hybride, entre cloud et prem. Brièvement, la ZTNA, c'est quoi? Zero Trust Network Access. On ne peut pas faire confiance à n'importe quel accès, qui que soit de l'intérieur ou de l'extérieur. En premier lieu, on doit checker cet accès-là. En deuxième lieu, on doit le contrôler d'une façon continue. En troisième lieu, on devra avoir un moteur qui répond du moteur IA, qui est à la base source de la cyberattaque. C'est-à-dire la ZTNA, la logique elle-même, elle doit apporter de l'IA comme moteur pour répondre aux attaques et pour assurer ce contrôle continu, bien sûr. Aujourd'hui, on est là par rapport pratiquement la confirmation de nos clients, bien sûr. On a apporté à eux pratiquement le support nécessaire. On était à la pointe de la confiance et on a réussi à répondre à leurs enjeux, à leurs besoins d'une façon efficace. Et dans ce cadre-là, on va pratiquement vous présenter un petit démo qui sera animé par mon collègue Mahmoud, bien sûr, qui va plus ou moins illustrer un petit prototype où on peut appliquer la ZTNA, comment le périmètre, les avantages et pratiquement et essentiellement les avantages de cette ZTNA comme phénomène par rapport aux architectures modernes existent aujourd'hui sur le marché, notre marché. Je vous donne la parole et à la fois je vous remercie infiniment. Merci, c'est bon. Donc merci Wael. C'est bon normalement. Hein? Ben, donc merci Wael, merci pour vous tous, donc pour votre présence. Donc comme a dit Wael, donc ZTNA aujourd'hui donc s'impose sur le marché parmi donc les solutions modernes qui protègent contre les attaques, surtout d'identité. Donc l'objectif du workshop d'aujourd'hui ZTNA, donc c'est de faire comprendre la logique. C'est quoi le ZTNA? C'est ça la question. Donc la plupart des gens, donc lorsqu'on pose la question c'est quoi ZTNA, donc directement on parle du VPN. Donc elle va remplacer le VPN traditionnel. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Oui, mais donc oui, c'est vrai, elle va remplacer le VPN traditionnel, mais c'est une autre approche, c'est une autre logique. Qu'on va comprendre aujourd'hui. Donc le premier principe basé, c'est Never Trust, Always Verify. Donc pour le ZTNA, donc je dois confirmer l'identité qui est en train de faire des manipulations pour entrer dans le réseau. Dans quel contexte, qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce qu'il veut accéder. Et la troisième, donc on a partie authentification
on a partie autorisation et la troisième partie qui est aussi, on peut parler de la localisation. Donc c'est tout un concept, c'est tout un logique pour accéder à la logique ou bien à la plateforme dédiée. Donc voilà, donc le ZTNA, c'est une approche de sécurité moderne basée sur l'identité et le contrôle des accès qui permet de sécuriser l'accès au réseau et aux applications en vérifiant chaque utilisateur de chaque connexion d'une façon continue. Donc, identifier, vérifier, moindre privilège et visibilité totale. 3 choses. Donc 3 choses, peut-être que le VPN traditionnel, elle n'a pas les capacités de faire ça. On va voir dans les slides donc quels sont les problèmes du réseau traditionnel, de la sécurité traditionnelle, pourquoi on n'a plus besoin de ces mécanismes, pourquoi ces mécanismes sont périmés, quels sont les points faibles de ces VPN. Donc on va voir tout. Mais le principe, j'ai une plateforme, que ce soit en premise, que ce soit en cloud, donc je vais la protéger. Le premier point que je vais réfléchir, c'est la partie NAC, Network Access Control, qui va entrer sur mon réseau, que ce soit pour faire manager, que ce soit pour consommer les API, que ce soit c'est un partenaire, que ce soit c'est un client. Pour moi, le grand souci, c'est de protéger la partie NAC, la partie Network Access Control. Donc voilà, on va commencer par les limites du modèle traditionnel. Donc الكلكم تعرفوا اللي حتى اللي يخدم في الدومين اي دي ولا معناها في الدومين اي تي او نو. دونك الناس الكل سمعنا بالفي بي ان ريموت اللي هو دونك عندي انا توت اون بلاتفورم دونك نحب نكسيدي عليها. دونك اول حاجه باش يعملها الادمينستراتور سيستم باش يعطيك ان في بي ان اللي انت باش تكسيدي عليه que ce soit pour la partie management كما قلنا ولا pour consommer des données. دونك عندنا زوز انواع نتاع في بي ان اللي هما ريموت اللي هو لو ريموت في بي ان اس اس ال et le remote VPN IPsec. Donc juste on va corriger. Pour le VPN SSL, donc tu te connectes une fois, tu entres dans le réseau, tu vois presque tout et on parle de plusieurs vulnérabilités. Donc Nescol Qadin fait des démarches, que ce soit les grands vendeurs, donc Palo Alto, Fortinet, donc une démarche pour éliminer le remote VPN SSL. Et aussi le VPN IPsec, c'est juste une faute de frappe, donc il est limité couche réseau. L'authentification, ok pour la partie authentification, mais la partie autorisation, donc c'est KO, not ok. Donc, pour résumer, donc le VPN SSL, le VPN IPsec, donc le VPN SSL, c'est couche applicative. Ok, je connais l'utilisateur, mais ما عنديش حتى partie متاع autorisation que je peux donc la configurer. Ben, لنا لهنا باش نشوفوا الاركيتكتور ZTNA اللي هي اسمها VPN less. باش نشوفوا آخر اللاب كيفاش on peut accéder d'une manière sécurisée للبلاتفورم نتاعنا. ونجموا نستغنيوا على الفي بي ان ريموت وبدو فاسون بلو سيكوريزي بلو سيكوريزي من لي بي سيك وبلو سيكوريزي من الفي بي ان اس اس ال. اوسي جو بو كونسومي لي داتا معناها نجم نكسيدي على ديز ابليكاتيف من غير ما نكونيكتي في بي ان وتكون اكسبوزي بوبليك على الانترنت. مي رغم هذاك باش نلقاو رواحنا نو سون بروتيجي. معناها قبل ما تتحلي لابليكاسيون باش تخرج لنا اون بورتاي باش نعملوا بور ابروفي لوثنتيفيكاسيون باش نعرفوا شكون اللي قاعد يكونيكتي علينا. دونك باش نشوفوا احنا في الاركيتكتور ZTNA شنو هما لي كومبوزون. دونك عندي الداتا سنتر نتاعي في الكلاود ابليكاتيف، عندي لي جامب سيرفر هذوما دي في ام ديديي بور لا بارتي مانجمنت، عندي ZTNA جيت واي، عندي لو فاير وول وعندي لا بارتي كلاود اس اس او اللي هي elle va gérer la partie authentification. دونك باش نشوفوا لي زيتاب احنا توا. دونك ريموت يوزر دوماند اكسس تو ويب ابليكيشن، اول ايتاب باش يعملها دونك هو باش يطلب الدوموند.
بيان سور كان فما دي كيستيون ولا حاجه ما يسالش توقفوني سيرتو في البارتي هذيا خاطرها لا بلوز امبورطونت. باهي دونك فما باش يطلب دونك قبل كنا نحكيو على دوموند دي زاكسي اوثنتيفيكاسيون. توا اليوزر خرجوها شويه. باهي لهنا كنا الفاير وول يطلب لوثنتيفيكاسيون من اليوزر بور اكسيدي ا دي زابليكاتيف. توا اليوزر يطلب ديريكتومون لاكسي للويب ابليكيشن. دونك هو باش يكسيدي على الابليكاتيف قبل. باهي ليتاب الثانيه دونك الفاير وول باش يعدي لك الريكويست نتاعك للزي تي ان ا. دونك الزي تي ان ا il va demander une authentification de remote user et donc l'authentification هذه باش تكون encrypted. بعد باش تصير une SAML authentication مع السيرفر اس اس او اللي هو الريسبونسابل على البارتي authentification اللي هو جينيرالمون باش يكون في البارتي كلاود. دونك لنا اكسس جرانتد يعني عرفت اليوزر منين جاي اللي بيان اوثنتيفي. دونك توا نجم نكسيدي له حسب لي بوك ماركس. دونك باش نلقاه انا كونكتد وحسب البوك ماركس يا اما باش يكون في المانجمنت يا اما باش يكون في البارتي ابليكيشن. دونك لنا سيت اون اركيتكتور فليكسيبل بور شاك بيزوان. دونك الاركيتكتور هذه تنجم تمشي مع الاون بريمايسز. Donc pour une contrôle total et souveraineté absolue de vos données donc في البارتي on premises في البارتي cloud native والا حتى كي يبدا عندك موديل هبريد on premises ولا cloud native donc باش نلقاو موجودين. donc pour résumer احنا توا زي تي ان ا donc c'est une logique basée على l'approve نتاع l'identité. donc ما نعطيش الكونفيونس في حتى utilisateur ولا user الا ما يكون عندي approval. معناه يكون بروفي اللي هو اللي اوتوريزي للابليكاسيون اللي هو دوموندي. وفما حاجه اخرى اللي تري امبورطونت اللي هو باش نشوفوها من بعد في الديمونستراسيون. دونك لنا باش نحكيو شويه على البارتي ايا. دونك سورتو في الديمارش توا لي سيبر اتاك دونك ولاو فما بارتي كبيره نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هي دخلت دونك معناها في استراتيجي بور كريي لي زاتاك لي سيبر اتاك. دونك كيف في الابروش انفيرس دونك il faut utiliser donc le mécanisme de l'intelligence artificielle et surtout في البارتي اناليتيك pour analyser donc la partie networking ou pour analyser la partie risque. Donc heureusement les solutions elles s'intègrent مع des modèles IA ou donc يعطيونا une détection proactive des anomalies ونجم نصير l'intégration نتاعها. donc الحاجه الباهيه في الريزو مودرن هو ان نحن تولينا نجموا نعملوا الانتجراسيون. دونك نجموا نعملوا بلاتفورم نتاع ديزيا اللي هي قاعده معناها فيها دي روبو ودي ميكانيزم دو سيكوريتي في نفس الوقت الانتجر مع لي utilisateur وحتى ليدونتيتي. دونك النجم انا يكون عندي ميكانيزم دو بروتكسيون. دونك فوالا هذه بور اون بوستور رياكتيف ا اون ديفونس برواكتيف. دونك لنا باش نبداو بالبارتي ديتيكسيون دانومالي ولا بارتي ريبونس اوتوماتيزي اي اناليز بريديكتيف. باهي توا باش نعملوا ان بيتيت ديمونستراسيون. دونك اجنتلس في بي ان. دونك عندي انا اون ابليكاسيون سميتها اكسيليا يكسيديو لي عليها دي بارتنير من برا من الاكسترن. نجموا يكونوا في السيكتور فينانسيي نجموا يكونوا في اي سيكتور اخر. وعندي لا باز نتاع لا بارتي ابليكاتيف وعندي دي انجينيور انا في اكسيليا قاعدين يدخلوا يعملوا في المانجمنت وديفلوبيو دي زابي دونك في البارتي بلاتفورم هذيا. وفي نفس الوقت انا نحب نكسيدي عليها واكسبوزي بوبليك. دونك لنا باش نعملوا ديمونستراسيون باش نشوفوا كيفاش هي حتى الباج ويب ابليكاتيف نتاع اكسيليا باش تكون بروتيجي باش تولي معناها ما تخرج الا اترافير اون بارتي اوثنتيفيكاسيون. باهي هذه الباج ويب دونك اللي كنا نحكيو عليها بارتنر اكسيليا. دونك الي اكسبوزي بوبليك. هذا نحكيو بيفور يعني قبل ما نابليكيو الزي تي ان ا. دونك نشوفوها اكسيسيبل
وتطلب عليك ان اوثنتيفيكاسيون. دونك هذه موجوده على الببليك، دونك ايبرجي افيك ان دي ان اس واللي بي ببليك نتاعها موجوده. توا باش نشوفوا بعد ما نابليكيو الزي تي ان ا. دونك بعد ما نابليكي الزي تي ان ا، دونك باش ندخل على الابليكاتيف اللي هي partner.exilia. دونك الباج وقفت نفسها هي بارتنر. دونك قبل ما يدخلك للباج ويب اللي انت تحب تاكسيدي لها، دونك عداك على البورتاي زي تي ان ا. دونك ما تنجمش تاكسيدي عليها الباج اصلا، اي واحد باش يحلها باش معناها باش تعدي الباج هذيا. باهي توا باش نشوفوا الانتجراسيون تاع الاس اس او. دونك انا كي نعمل لوجين ويمشي يعديني باج مايكروسوفت. دونك طلب عليا ليدونتيتي مايكروسوفت باش نكسيدي انا عليه. دونك باش نحط ليدونتيتي نتاعي. Je vais taper le mot de passe. Donc, la partie MFA. C'est bon. Donc, لنا عداني على زي تي ان بورتاي. شنو نلقى فيه؟ حسب البيرسون وحسب لوتوريتي نتاعها. انا ديجا لوغي محمود.sib اكسيليا. دونك لنا نلقى لي بوك ماركس نتاعي، شنو هما لي زوتوريزاسيون، شنو هما لي سيرفور اللي نجم ندخل عليهم، شنو هما الابليكاتيف اللي نجم ندخل عليهم. بار اكزومبل انا باش نحب ندخل جامب سيرفر. دونك باش ندخل جامب سيرفر كيف دونك باش يطلب عليا لي يوزر نتاعها اللي هما زادا باش يكونوا بازي على الاس اس او. سو سون دي ماشين زامب. دونك باش نلقى روحي على الكونسول نتاع الماشين جامب. وفي نفس الوقت باش نلقى روحي نجم نكسيدي على الباج هذي. لافونتاج الكبير اني انا عملت هذا الكل وندخل على الجامب وماكينتي ماهيش اكسيسيبل في النتورك نتاع لونتربريز. دونك انا نجمت ندخل نكسيدي، ندخل على الجامب، ندخل ار دي بي اللي ما كانتش في الفي بي ان تراديسيونيل، ما غير ما تكون الماكينه نتاعي جوانيابل، حتى كان باش نلانسي دي زوتي داتاك ولا حاجه. دونك الماشين نتاعي ماهيش جوانيابل في الريزو. دونك هذه الحق ديمونستراسيون سي اون سوليسيون جديده. دونك مازلت كي هبطت حتى كان باش تدخلوا عليها باش تحطوها اجونت ليس زي تي ان ا باش تلقاو قدامها نيو. دونك اخر حاجه هبطت. دونك انا بيرسونيلمون معناها حاجه اول مره دونك نكتشفها في الريزو، خاطر خدمنا ياسر باللي ميثود نتاع الريزو والابليكاتيف بالبور وشكون اكسي على شكون وباللي بي ادريس. دونك هذه ولات حاجات ما عادش سون بيريمي، ما عادش خليك تدخل حتى للريزو جمله وتنجم تاكسيدي على الابليكاسيون وتنجم تاكسيدي على المانجمنت. ما نعرفش كان واضحه، فماشي دي كيستيون، فماشي حاجات نجم نجم نعاونكم فيها، حاجات معناها من في المساله. اسكو سي كلير الساعه ولا لا؟ فماش حاجه واضحه؟ باهي دونك سي بون بالنسبه لنا نحن. دونك اجوردي دونك شفنا لو موديل دونك نتاع الزي تي ان ا، شفنا لي زونجو بالنسبه للبزنس. دونك شفنا اللي اي انتربريز توا موجوده كو سوا الدومين نتاعها والسيكتور داكتيفيتي، كو سوا تخدم فينانس، تخدم في الاندستري اليمونتير، في الميكانيك. دونك elle est concernée par la partie sécurité. دونك ما غير بارتي اي تي، ما غير بارتي سيكوريتي. دونك نحكيو على زيرو انفستيسمون. فوالا، ميرسي بور توس.